Bueno, pues es hora de continuar con este gameplay de Witcher. De Witcher 3, ¿verdad? Pero no, no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Tengo dos misiones principales y una que dice lee las damas del bosque. Estoy mirando lo que viene siendo el mapa del mundo. Pero no veo... Uy, esto se mira interesante. Este... No miro ningún... Nada donde me diga dónde ir, como siempre. Y en el inventario, bueno, en los libros no veo las damas del bosque, ¿no? En el libro que se supone que tengo que leer, no lo veo, así que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Vamos a improvisar. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, déjame, me acuerdo de los controles, hace rato que no juego. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir por misiones secundarias, mire. A Sotomedio, vamos a Sotomedio, pero no puedes viajar rápido desde aquí. Ay, qué porquería. Mira, vamos a ir a Sotomedio. Vamos a activar el minimapa para no perdernos. Let's go. Lo mismo, no, de todas maneras. Déjame lo marco de una vez. Colocar indicador de ruta. Ahí está. Para que sirva de algo el minimapa. Para no estar abriendo el mapa principal. Y vamos a hacer esa misión secundaria que... Era aquí. Esta, ¿no? Es esta, ¿no? Un mal se ha apoderado de nuestros campos y no es ni un espíritu ni un fantasma. El viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny de los bosques. Lo sea o no, sed cuidadosos. ¿No será ser cuidadosos? No salgan al bosque solos y mucho menos sin llevar guadañas o rastrillos. Y quien tenga el valor de avientar esa cosa maligna recibirá una generosa recompensa. Volco, regidor de Sotomedio, dale. Vamos a seguir esa misión secundaria. Es una misión secundaria, ¿verdad? Arregla todos los altares dañados. 1 de 3, no. Los arreglos en el ring. Ah, creo que no tenía dinero, ¿no? Y además tenía el nivel muy bajo. Pinche jueguito de cartas no me interesa. Carreras, prechera del cuervo. No. Corazón valiente. Habla con él en el cazador. No. Nivel de recomendado. La invitación de Keira Metz. Ah, mira, también estaba lo de ir con la waifu, ¿no? No. Contratos de brujo es aquí, ¿no? Edición secundaria es contra... Monstruo chillón. Jenny de los bosques. Nivel 10, güey. Ni una de estas puedo hacer. Bueno.
Vamos a ir con la waifu, güey. Es que no me sirve de nada, güey, porque está en nivel más avanzado, güey, me van a matar. Nivel 10 son 4 niveles por encima de donde me toca a mí, así que me van a destruir. El minimapa y marcando el objetivo le quita mucho. Le quita bastante al juego, ¿eh? Ah, que la chingada. Fíjate dónde estábamos, güey. A ver. A ver. Geralt, just when I was starting to miss you. This island that's cursed. Prepared to help after all? Claro. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Kyle. Fine. What's Ya that? estaba ahí, ¿verdad? Spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Rayos, creo que ya estaba ahí, güey, pero llegué de forma random. Provided you take my magic lamp with you, I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ya pues. ¿Cuándo te vienes conmigo? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. Ah, para eso es el medallón. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Oh, le Take my gusta boat. duro, eh. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Sí. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Esta... Que dice, ¿cómo funciona la lámpara mágica? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Ay, un celular, eh. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. No seas mamón, güey. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. Es un celular, ¿verdad? Hard to build. Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Se nota ahí la tensión sensual, ¿no? Sensual. Creo que me salté algo, ¿no? Ahorita. A ver, ¿me salté algo? Inventario. Alquimia, artesanía. No lo había comentado en los gameplays o no sé si sí. Pero este menú de The Witcher me parece tan feo. Aquí te puedes perder fácilmente, güey. Cambiar sección.
Dice objetos obtenidos recientemente. Pero ¿dónde están esos objetos, man? ¿Aquí? Alquimia. Ah, mira, aquí está, ¿no? Objeto necesario para cumplir una misión. Bueno, parece que esos objetos se activan solos. Ok, vamos. Misión actualizada. Ah, vaya actualización de la misión, ¿eh? No, aquí no está. No, aquí tampoco. Pasos de Siri. Oye, ¿y la misión, güey? ¿Dónde está? Completada. Varón sanguíneo. No, ¿dónde está? La completé sin querer, güey. Rayos, güey, no. No sé ni qué pedo aquí, ¿qué pasó? Caer Morgen, ok. Huerto Blanco, varón sanguinario, Belén. Isla Palangre, ya está, ¿no? La completé, güey. No manches. Es porque ya había viajado ahí en otro capítulo, ¿verdad? A ver, déjame ver. Porque si no... Oh. Me lo quedo, pues. ¿Es en serio? ¿Ya completé la misión o qué pedo? Es que yo en otro capítulo ya había ido por... A ver, ¿tiene dinero? No. Ah, mira, aquí está, ahorita no está, a ver. Geralt, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. Hacía cosas malas ese güey, experimentaba con ratas. As fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would ¿Has usado el Xenobox o algo así? Pues parece que sí. Sí, Akira. Parece que... Ay. Ah, cabrón, qué rápido se mueve la mona esa. Está bugueado el juego. Pues parece que sí está completada la misión. Mira, está en completadas, mira. Dice, quería que Geralt fuera y le ayudara a disipar la maldición de la isla Palangre. Ya fui para allá, ¿no? Es que no quiero ir... Diokis, mira, aquí está, mira. Ay, el pinche viaje rápido, maldita sea. Mira, vamos a hacer viaje rápido hasta allá.
Ay, por favor. ¿Con qué te atoraste? Ay, Dios, a ver. A ver. Vámonos a la isla esa de la muerte. De los experimentos así diabólicos, güey. Geralt, are you on the aisle yet? Ah, mira, aquí está. Work. Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Ya vine para acá, güey. Ya maté a mucha gente aquí. Tomen eso. ¿Por qué no lo puedo seleccionar? Ay, discúlpame. Ay, no le entendía, güey. Qué tonto. Ay, no puede ser. Ahora sí, vale. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with ye? I don't know. So, burning. Ah! What? No. No, stay back. Don't leave me. Ah, ahora sí ya le entendí, güey. Qué tonto, güey. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Esa parte la voy a cortar. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Uy, lo mataron entonces, a ver. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. No, pues F por ese güey. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Ah, mira, alguien vino a saquearlo, supongo. Ay, ya me dio miedo, güey. Porque este güey se nota que es reciente. Como que acaba de venir. Mira, su cuerpo todavía sigue ahí en descomposición. Obviamente lo mataron, así que debe haber alguien por aquí. Ay, sí, me quieren asustar, ¿verdad? No le tengo miedo, traigo mi espada recién afilada. Uy. Fíjate, la primera vez vine de noche aquí sin la lámpara, güey.
Anabel, mira. O algo me dice que sí me va a salir un monstruo aquí. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Pobre fantasma. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye could see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. Están muertos. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. No sabe que está muerta, Even he who pobrecita. promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. Ah, era un veneno de He seguro. said everything would be all right. What happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. O sea que no la tomó. Didn't trust the mage. In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. Tenían They said he razón. lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Pobre. Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the La potion, querían and hacer then cosas, ¿verdad? nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Era Dozens, veneno, ¿no? hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. Ah. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them Era una rip poción into para my dormir. skin, then Y se la crawl tragaron into my dormida, ¿no? stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. ¿No estás viendo que eres un fantasma, mija? You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different.
You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. Así es. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Uy. Only love's power can hope to lift it. Ah, pues está cabrón. Who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. Tengo que traerlo, ¿verdad? ¿Para qué? And abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. Válgame. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. Ay, I don't think so. I don't know anymore. está muerta, güey, no mames. To me. Es un fantasma. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, Así es. laying your resentment to rest should Tienes que dejarlo pasar. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must know ¿Qué? them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Really sad story, but something's not right. Got a feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives Así es, dime el pinche monstruo. There is no Va a ir a monster. matarlo. I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that Stop! I will not hear this. I can't help you? Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wished to help me, and here I have someone would finally take pity on me. Stupid woman. Ah, es ella, ¿verdad? Es ella. El monstruo, ¿eh? ¡Ah, su madre! Me están atacando las ratas, güey. ¿Qué le puedo pegar? Damn it, gotta catch them. Rata nivel 1, no seas mamón. ¿Tengo que atraparla? Espérate. Es lo que estaba activando ahorita, güey. Qué tonto. A ver, señora, ¿dónde está?
Ay, me asustó esa madre, güey. Pensé que... Uy, ¿dónde estoy? Ay, no, güey. Esta madre... Nunca me ha gustado ese pinche... ¿Dónde está? Ay, Dios, güey. Ahora para encontrar la pinche... La lámpara esa del destino, a ver. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards, clever than you. They seem sluggish to you. Ay, son unos imbéciles, güey, estos vatos. Oh, that stench. Bueno, murieron por pendejos. Dime algo que no sepa. Ay, ¿cómo que cerrado, güey? A ver, No. Oye. Lámpara mágica. Guarda esa mierda. ¿Cómo le gano a esto, güey? ¿Ataca qué? ¿Le estoy haciendo daño o no? A ver. Oh, no le estoy haciendo daño. Ah, no, mira, sí le estoy haciendo daño, pero me está poniendo una putiza, güey. Espérate. Ándale, güey. A ver. Ven pues, ven perro. ¡Ay! Ven. ¡Ay! Oh, ven. It sounded for a moment like you joined the race yourself. Had to fight a pesta. ¿Pesta? Pesta. And did you learn how to lift the curse before you lunged at her? No, ya sabes que no. Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives in Oriton, village on the lakeshore. Find him immediately. We're close to unraveling this. I can feel it. O sea, a ver, ¿tengo que matarla o hay que ir por el...? Ah, no, se me ha que decir. Tengo que ir por el pescador. Ok. Fíjate, nunca había usado esa chingadera, la habilidad esa. Fíjate, de haber sabido que hacía tangibles a los fantasmas, la hubiera usado más seguido. A ver, nada más. Déjame comer algo aquí en el... porque estoy todo débil aquí. Poción de... ¿Qué? Regeneración de vitalidad. No traigo nada de comida, ¿eh? Debería comprar cosas antes de venir para acá. No manches, tengo que salir de la isla, ¿verdad? Sí, tengo que salir de la isla.
Viaje rápido. Estaba el letrero, ¿verdad? They're onto us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. With no notion we's coming to tear him to shreds. Way's clear, lads. Adam! Ay, pinches campesinos, güey, de envidiosos ahí con los ricos, güey. Estaban ahí, provocaron un desmadre. A ver, vamos, viaje rápido. Ay, rayos. Vaya viaje rápido, de todas maneras voy a tener que ir hasta acá. Vamos a ir aquí. A Sotomedio. Ok, vamos. Aquí hay agua, ok. Acá. No, ni empiecen, ahorita estoy ocupado. Guarda la espada de Geralt. Ay, Dios mío, se me acabó el... ¡A su madre, güey! Maldita sea, estoy bien imbécil, güey. Es para el otro lado, güey. No quiero pelear, Pánico del caballo. Guarda la espada. That's it, Roach. ¿No será la isla? Ese lugar se me que... sí, se me que sí iba a ser, ¿no? ¿Va a buscar pleito este güey? No, ¿ah? Ahí voy. No, ni vengan para acá, no tengo tiempo ahorita para ustedes. Ay, no me digan que voy a tener que matarlos a todos aquí. Vamos para acá, ¿ah? I want to talk. You deaf, damn it! Okay. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Es el pescador, ¿verdad? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter. Ella era de la nobleza, ¿no? Este era un campesino, a ver, dice que ocurrió en la isla Palangre, a ver. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me.
where Millie, Finch, and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me. Uy, este güey fue el que los provocó, ¿no? No, I saw my chance in it. Ay, qué tontos. Me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Querían violarla, ¿no? Ella también. Más que tomó la poción. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Fíjate, quedó marcado de por vida este güey, ¿eh? Speak of it. No more, please. Cuando se entere que no era veneno y que era una poción para dormir y que y que se murió la Annabelle, se murió tragada por ratas, este güey se va a ahorcar, güey. Que no manches. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? Los maldigo a todos, algo así. Remember, I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong Está emotions interesante. can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. Ni modo, tenemos que decirle. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means she Como fantasma, güey, ni te emociones. Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses and rats. She was warm meat. Ay, no, Rats qué ate her feo, güey. alive. She was alive the whole time. But can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Pero se pudo haber llevado su cadáver, ¿no? If I had stayed behind to Exactamente. bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. Uy. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Te puedes ahorcar, güey. Annabelle needs you. Ay, no, qué You can triste. help her. She's Bueno. still there. In the tower. Can I see her? No, no puedes verla. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. Pester. Es un fantasma vengativo, güey. More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Annabelle thinks you abandoned her. Gods! She hates me. And all this time she's thought. Pinche mago mamón, güey. ¿Por qué no le dijo? Yes, go to the tower. Talk to her. Maybe you can convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. Ah, no manches, güey. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Va a besar al fantasma, ¿en serio? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Nothing. Let's go. I'm ready. Bueno. Let's go to the Ah, ya llegamos. Ok. Ok, muchachos. Espero que estés listo para tu novia muerta. Vamos. Ay, me lleva la... Estos también son pestas. No, fantasmas, ¿no?
¡Oh! No, run. We've got to go. They'll kill me. Don't be afraid. You'll be fine. Last I came through here, I still hoped Annabelle and me weren't impossible. We could have been together, and now she's dead. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Cállate, güey. Change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. Fíjate, yo pensé que no me iban a aparecer enemigos, güey. Fine here. It's too quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. A ver, van a aparecer más fantasmas, ¿verdad? I remember the screams. Inhuman they were. Now it's silent. Apúrate, apúrate, They're man. dead. All dead. Don't think about that. Keep walking. Y que lo matan, ¿no? Antes de llegar allí. Ay, Dios, qué lento es el hijo de puta este, güey. A ver a qué horas, ¿eh? Ahí está, ahí está. You have not forgotten. You've returned for me. ¡A su madre, güey! Is that? ¿Le tiene que dar un beso a eso, güey? No seas mamón. Remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. Más vale que sea verdadero amor, si no este men se va a morir, güey. Believe me, I beg you. Prove it. ¡A su madre! Se va a tener que escuchar un fantasma, güey. ¡Ah, su! Graham, careful. El Gerald no se va a estar riendo ahorita. Era una broma, güey. Uy, si se va a tener que manosear con un fantasma, güey. O con... Se da la media vuelta, güey. No mames. Le va a comer la cara, ¿verdad? Oh. ¿Lo mató? Le quitó la vida, ¿verdad? At last. ¿Se murió? The curse is lifted, and Graham and Annabelle are reunited. No manches, güey, pero... Oye, ¿cómo? ¿Cómo que lo traje que se muriera, güey? No mames. No, no seas mamón, dice. Una torre llena de ratones. Dile a Keira que has anulado la maldición de la isla de Palangre. No. ¿Cómo que se murió el vato este, güey? No manches, güey. Yo no quería que se muriera. A ver, los libros. ¿Dónde están los libros? No, mira. Tomar medidas para protegerse de las posibles maldiciones. Bestiario, ensella de la peste. Ah, ok, aquí debe estar, ¿no? Anabel. Oye, te cargaste al Graham, güey, ese vato. Bueno, no tuvo la culpa. O sea que no era verdadero amor. Decía que solo el verdadero amor podría liberar la maldición. No, o si era, ¿no? Si era. O sea, a huevo tenía que morir ese güey, el Graham. A ver, dice. Más en la Torre Alta, dice, le relató que en vida había sido la hija del señor de la zona, dice. Cuando unos campesinos indignados
irrumpieron en la torre. Annabelle temió que su honor corriera peligro si la encontraban viva, por lo que bebió una poción mágica para entrar en trance y parecer muerta. Pero ella no lo sabía. El único que lo sabía era el pinche mago mamón, güey. Pues la poción obviamente era para quedarse dormida, ¿no? Y que, pues si le hacían cosas, pues que no sintiera nada, ¿no? Dice, se despertó entre los cuerpos de familiares y criados, incapaz de moverse, contemplando horrorizada cómo las ratas se alimentaban de los cadáveres y comenzaban a mordisquearla. Ay, no, qué horrible. Posiblemente esa horrible muerte fue la causa de la maldición que cayó sobre la torre y ella misma, y que provocó su atormentado fantasma vagara sin descanso desde ese entonces. Geralt recurrió a su vasta experiencia en aquel tipo de maldiciones en busca de una posible solución. Al descubrir que Annabelle había amado a un humilde pescador de nombre Graham, decidió que su salvación pudiera estar en aquel hombre y el vínculo de amor verdadero entre los dos jóvenes. Quizás hubo algo en las palabras de la muchacha que puso en alerta a Geralt, o tal vez sus instintos de brujo lo alertaron a tiempo. En cualquier caso, Geralt descubrió con quién estaba tratando justo un segundo antes de que Annabelle revelara su verdadera naturaleza. El espíritu era en realidad la doncella de la peste. Es una terrible aparición que prolonga la muerte y la pestilencia, la enfermedad, ¿no? La pestilencia. Graham era de ya no, güey, no manches. Un humilde pescador de una aldea aún más humilde, Orenton, pero que desempeñó un papel destacado en los acontecimientos de los alrededores, la isla Palangre, y su torre y su maldición. Annabelle le había contado que sentía algo muy fuerte por el pescador, pero el resto de su historia trágica solo se conoció más tarde. Los detalles de la participación del joven en el incidente de la torre seguían sin aclararse. Lo que sí estaba claro es que Graham intentó defender a su amada y se marchó de la isla Palangre cuando pensó que había muerto. Pues se pudo haber llevado el cuerpo también, y darle su sepultura. Creo que hay una... A ver, me pregunto si esta misión tenía una forma diferente de hacerla. De que le llevara los huesos, ¿no? Como dijo. Vete tú a saber, ¿no? Ya ni modo. Dice, lo que sí estaba claro es que Graham intentó... Dice, Graham le contó a Geralt el resto de la historia. Sus juveniles ansias de felicidad sucumbieron ante las crueldades del destino y la avaricia humana. Tras conocer que había una pequeña posibilidad de salvar el fantasma de su amada, el fantasma, el pescador aceptó de inmediato ayudar al brujo a acabar con la maldición que atenazaba la isla. Pero aunque el hechizo se rompió, la historia no tuvo un final feliz. A pesar de su valentía y dedicación, Graham murió mientras salvaba a la única persona a la que siempre había amado. Joder, güey, bueno. F por este güey. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Si se muere tu novia o algo así, nunca regreses ni intentes contactar con ella porque te va a matar también. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a regresar con la... Con la Keira. Y ya contarle la buena noticia, creo. Es como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde dice... ¿Qué? ¿Es un final feliz o qué? Es un final y ya, güey. Válgame. Nomás fue que lo mataran, güey. Y nomás le ayudé a la pinche fantasma a matarlo, güey.
O sea, habrá una forma de hacer esa misión, pero que sobrevive ese güey. No sé, eligiendo otras decisiones. No me olvidó que traigo el caballo, güey. Uy, qué bonito se ve, Se me olvida que este juego tiene vistas muy bonitas, güey. Muy bellas. A ver. Claro que me está deslumbrando la cara, ¿no? Pero igual. Acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Tú sabías de esa mierda, ¿no? Que se iba a morir este güey, a ver. Geralt, just when I was starting to miss you. Ay. Tus pinches lámparas de la muerte, güey, no manches. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. Ah. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Uy, ahora sí. Dice, quizá podría compensarte por el tiempo perdido. De eso es de lo que estaba hablando. Quiero mi final feliz, por favor. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿Mi final feliz? All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? ¿Otro favor? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here. Ya está yesterday, muerto but tu has yet to mercader. arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Ay, maldita sea, es que tiene un escote gigantesco, güey. No puedo dejar de mirar, güey. If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. Rama negra, ok. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Ok, pues esa misión de ir por el mercader la vamos a dejar para el próximo capítulo porque no manches. Ask a service of the witch. Ay, Dios. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Iba a ser otra cosa, man. Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Este es el coge cabras, ¿no? Mira, acabo de ayudar a alguien, creo, y se murió, güey. No creo que sea buena idea seguir haciendo eso de aliviar maldiciones, a ver. What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. Mira, estás muy viejo para mí, güey. Y además eres vato. Y además te gustan las cabras. Con la Keira sí, güey, pero no me da nada. A ver, vamos a
¿Te ayudaré? Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey to Fyke Isle. Hasta la isla de Palangre. No manches, vengo de ahí, güey, no. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. La víspera de los antepasados. Mira, vamos a grabar esto ya. Grabemos pues lo que sea que hice, güey. Mínimo ganamos puntos, hicimos cosas. Y vamos a dejarlo aquí ya. Ya mucha muerte por hoy.